Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Wiċċ imb Wiċċ fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u naqralkom siltiet mill-kotba. Illum imiss illi naqraw silta minn The Island of Malta and the Order of St. John li oriġinarjament kien miktub bir-Russu minn Grigori Krajewski. Illum se naqrakom silta li hija it-traduzzjoni lejn l-Ingliż ta' Elena Jasnetskaja Sultana. L-introduzzjoni u l-editjar saru minn Joseph Schiro. Joe Schiro huwa il-Kap Emeritus tal-Conservation Division ta' Heritage Malta. Kien l-editur u l-kittib ta' bosta pubblikazzjonijiet fil-qasam tal-istoriografija, kif ukoll fil-qasam tal-konservazzjoni. Jieħu sehem f'bosta wirjiet fuq is-sena tal-legatorija barra minn Malta u x-xogħol tiegħu jinsab f'ħafna kollezzjonijiet privati fl-Amerika, l-Ingilterra, l-Italja u l-Ġermanja, apparti Malta. L-aħħar proġett tiegħu kien propju dan, l-editjar u l-introduzzjoni ta' The Island of Malta and the Order of St. John. Minn fejn fil-fatt se naqralkom silta. A famous hospital that once was brought from Jerusalem to Rhodes and from there to Malta is situated in Valletta, and it is open for sick nights as well as for the people of all ranks and status. The hospital has 3 special pharmacies, a few medical doctors, physicians and other personnel for the service of the sick. In the long hall, with walls covered with carpets, there were about 350 clean beds, each with its own special number, diligently supervised by a doctor, with food distribution not according to the patient's names, but according to that certain number. A sacrificial altar stood in a high place, where Mass for the sick is celebrated daily. Behind this spacious hall, there is a large room for the sick servants, slaves, and other low-status people. And the third hall is a separate place for desperately sick patients with contagious diseases. In the upper compartment, there were special rooms for the wounded knights, carefully protected from the wind, as the Maltese air is very penetrating and pungent for light wounds, especially for the wounds of the head. In the aforementioned hall, all patients ate from silver dishes using silver utensils. Several healthy honorary knights have always attended lunch and the evening meal, serving their sick brothers and carrying the dishes prescribed by the doctor. Each of these knights, when entering the hospital, was given a clean towel to hang over his left shoulder for the convenience of care. The Grand Master himself visited the hospital 3 times a week and served the sick for the Christian love of neighbour. The hospital was managed by one of the honourable knights, who was always elected from the French language, and who was called the head of the hospital, or simply called the Hospitaller. The Grand Master's Palace is one of the most spacious and fine buildings in Valletta, and it stands out among the others because of its height. On both sides it has a pleasant square with fountains, and on the right side there is a stable, which always accommodated up to 30 different horses of noble breeds, but which for the most part stood idle, for travel on them in the streets of the city is not convenient, due to the smooth and slippery streets. However, the Grand Master sometimes uses them for a stroll around the island. Above the stables were the arsenal and the armoury of the order, which was under the direction of one of the Knights' Grand Cross, and where all sorts of weapons were on standby. It was large, enough to host up to 30,000 weapons, which were arranged in a way that at any time they could equip 2,000 people. Large weapons were not stored there, and they were placed on the batteries, fortresses, watchtowers of the island, and on the ships. Next to the portrait of Grand Master de Winiacourt hung some expensive weapons, which were used by himself and his successors some time ago against the Turks. In that palace, apart from the other chambers, there are many halls, one of which is large and beautifully decorated, in which the Knights' Council sits. Among the other seats, the Grand Master's chair was made to look like a throne. In the same room, one can see 12 paintings depicting the siege of Malta by the Turkish army, and in another hall, there are portraits of all Christian monarchs and other sovereigns, and between them, the image of a young man of royal blood who considered himself unworthy of the whole cross of St. John, and who decided to accept only a half of it. In the third room, there are paintings depicting the Turks forcibly expelling the knights from Jerusalem and the Holy Land. Their arrival on Rhodes, and again their expulsion from it, the departure from Rhodes and the arrival on Malta, besides some other attractions. In the same part of the palace, where there are these halls, is a large square tower, which housed the assets of the order and the treasury, together with some notable booty from the Saracens. The 8 keys for the tower were in the possession of 8 most honourable knights, of whom no one could unlock it unless in the presence of the others. For the knights who lived in or travelled to Malta,
separate, large, impressive houses were purposely built for every lang. These houses, or rather inns, were equipped with everything necessary for living. The knights living in these houses, also called alberghi, auberge, or hotels, each had a decent room for his own personal use, a servant, a bed, and other household furniture. They had lunch and dinner all together in a special room. Many lived in their own or rented houses, and only came for lunch and dinner at a certain time. If the knights did not want to either live or to dine in such an albergo, they had a daily subsistence allowance of 30 tari, that is, up to 3 of our rubles or even more. Likewise, the clergy also had a special house to stay. It was adjoined to the Church of St. John, and they had the same benefits as the knights. But the monks, who did have the same arrangement, lived in their lodgings and ate from their own income, which they received from well-wishers or from the estates belonging to the monasteries, or from the order's funds, which were allocated to them. U hemmhekk wasalna fit-tmiem is-silta sta nistieden lil Ġew biex jiġi hawnhekk u nibdew bil-mistoqsijiet. Grazzi tal-li l-qajt l-istedina tagħna. Presidenti, mhux ħażin grazzi. Mela, nibdew bl-ewwel mistoqsija. Mela. Il-manuskritt ta' Krajewski li t-titlu sħiħ tiegħu huwa A Short Topographical, Historical and Political Description of the Island of Malta and the Sovereign Order of St. John of Jerusalem, written by Grigory Krajewski in 2 parts in St. Petersburg by the Imperial Academy of Sciences in the year 1800, huwa ovvjament interessanti immens għal minħobb il-militenzja u l-istorja ta' pajjiżna, u ma x'inhuma l-merti letterarji u xjentifiċi tax-xogħol. Tħoss però li t-traduzzjoni u l-editjar tiegħu għandu relevanza li tmur lil minn dan iċ-ċirku ta' interessi u jekk iva kif tispjega kieku di relevanza lill-membri tal-pubbliku għalfejn għandhom jarawh. L-solta ħaġa dan huwa rakkont ta' wieħed Russu kif għad biżna huwa rakkont li kważi ma jaf bih ħadd. Bħala ktieb, bħala edizzjoni, kull ma nafu biha li għadha teżisti huma 4 kopji biss fid-dinja, 2 qegħdin ir-Russja u 2 qegħdin Malta, fatti hemm kopja anki l-biblioteka u l-oħra qiegħda għandi fil-kollezzjoni privata tiegħi. Issa bħala ktieb kien skoprih Dr. Ganado fil-biblioteka, u għaliex skoprih għax fih mappa ta' Malta bil-Russu huwa l-unika mappa li nafu biha bil-Russu. Jiġifieri barra li huwa ktieb rari, anki l-fatt li għandu mappa ta' Malta bil-Russu huwa unika wkoll. Issa nserta dal-kopja li għandi jien, il-mappa hija mitbuha fuq karta ħadra, ħoxna hekk, u l-uniku. Bħalissa il-ktieb oriġinali qiegħed fl-esibizzjoni l-Baħar Madwarna li qiegħda Sant'Irmu, St. Elmo Place u fejn jagħmlu l-eżamijiet, għalhekk ma stajtx għax kieku kont niġibu miegħi. U sabiħ tmur tara ħax li okkażjoni unika ma tantx dan. Issa għaliex rrid nittraduċih. Ħaġa l-kużità biex inkun naf xemm. U t-tieni kien hawn ħafna rakkonti minn nies li ġew barranin li ġew Malta. Però kull rakkont għandu xi ħaġa partikolari. Għaliex? Għax hemm differenza jekk ir-rakkont ikunx ġej minn Ingliż, minn Taljan, minn Danis jew Russu. U dak li joġob ir-Russu jaf ma jagħtix kasu l-Taljan u viċeversa. Għalhekk rrid nara xemm. U dejjem issib xi ħaġa li qatt ma tkun rajt biha qabel. Ikun osservazzjoni li għamel l-awtur meta kien hawn Malta. Issa l-awtur ma ġiex waħdu. L-awtur kienet jakkumpanja ambaxxatur. L-ambaxxatur Russu li kien residenti Napli u ġie miegħu Malta fis-1785. Tajli ġie għamel Malta. Jiena naħseb li kien hemm diġà interess minn Russja illi tokkupa jew tuħu jkollha sem fil-pajjiż ta' Malta. Mbagħad nafu biżżejjed li meta l-ordni ġiet espulsa minn Malta, ħafna mill-Kavalieri spiċċaw Russja u l-Gżar għamluh Gran Mastru fl-1800. Malli sa Gran Mastru, Krajewski, dali kien għamel ir-rakkont, li kiteb ir-rakkont,
Preżenta il-manuskritt lil dan għallu nixtieq nippubblikaħ. U daħtaħ il-permess li jippubblikaħ. Jiġifieri hemm anki konnessjoni mal-istorja diretta ta' Malta, jiġifieri barra il-rakkont li huwa kiteb. Tajjeb, ħafna interessanti. Fis-sezzjoni Manners and Customs of the Maltese People, Krajewski jiddeskrivi b'dan il-mod il-Maltin. Maltese residents have yet to this day the similarity of North African nations. They are beastly and wicked. Because of this similarity with the Mauritanians, they could easily be inclined to treason and treachery. Tipikament għal diskors kolonialist, ikompli billi jgħid kif il-gvern qed jgħallem li dawn is-Slavaġ iġibu ruhom suret in-nies u jagħti deskrizzjoni tal-użu li d-dinja ċivilizzata sabet għalihom. Kursari, pirati tax-xwieni tat-Torok u tal-Musulmani. Ħaġa li tagħti lil qarrej l-impressjoni li s-sovrani ta' Malta ma kellhomx għażla li jużaw in-natura salvaġġa tal-poplu biex isservi skopijiet nobbli. Il-bidla ta' kelma minn pirata għal kursar tbiddel l-orjentazzjoni ġeopolitika mingħajr ma tbiddel il-bioessenza, in-natura barbara tas-selvaġġ. Kollu diskors tipiku tal-Illuminizmu u l-era koloniali. Fil-footnotes tiegħek inti tirrimarka biss li Krajewski ma kellux kliem komplimentuż għal Maltin, imma din ma tidirx sempliċement kwistjoni ta' impressjoni li kellu Krajewski bħala individwu, imma bajis qawwi li rifletti viżjoni, diskors u narrativa partikolari. X'taħseb dwar dan? Di kif ma tajtx kasa xejn, ma tajtx kasa vera, ma tantx tajta importanza, għal raġuni waħda. Li kien hemm rakkonti ta' oħrajn li kienu kritiċi għal Maltin, ġifieri, bħalma kien hemm rakkonti li kienu qed ifaħru l-Maltin, ġifieri dina jiddependi l-persuna x'ikun ġralu wkoll jista' jkun li kellu xi esperjenza daqsxejn negattiva, allura mbagħad żbruffa hekk. Jiġifieri ma tantx nagħti importanza wisq fuq dak li qal din, għax fl-istess ħin jekk taqgħod taqra jkompli rakkont, għandu affarijiet sbieħ li jgħid il-Maltin huma ħabrika u jaħdmu nisa sbieħ ukoll, jiġifieri hemm affarijiet komplementużi. Ġifieri jekk inti tieqaf fuq dak iż-żewġ kliem li vera mhumiex komplimentużi, ħadd ma jieħu pjaċir jisma'. Però mhumiex daqshekk ma nagħtihom daqshekk importanza għax ma nafx iċ-ċirkostanzi x'ġaluh x'wasluh biex jgħid hekk. U naġa ngħidlek dawna kien hemm ħafna nies li ma kinux komplimentużi mal-Maltin, imma kien hemm ukoll għadu anki reċentement, pereżempju, mhux daqshekk il-bot, Umberto Eco fil-ktieb tiegħu il-ċimiterio di Praga jgħid ingrato come un Maltese. Però mbagħad jgħid ukoll sporco come un Inglese, ġifieri mhux li għax lilek qabad miegħek biss, ġifieri dik ma tantx nagħti importanza għal dak affarijiet. Jista' x'ikun hemm minn taħt ma kellix Aspett interessanti ħafna fir-rakkont ta' Krajewski hija l-attenzjoni partikolari li jagħti lill-arja u b'mod partikolari l-aġġettivi li juża bl-Ingliż penetrating, dangerous, pungent li jagħtu l-impressjoni li l-arja hija speċi ta' matrix tal-Mart. Il-ktieb inkiteb 50 sena qabel ma Pasteur ikkonferma l-hekk imsejħa germ theory, ċoe il-konferma li il-Mart ma jifformax fl-arja kif kienet issostni teorija ta' qabel il-miasma theory iżda huwa kkaġunat minn mikroorganiżmi. Dan ifisser li għandna f'idejna wkoll dokument wieħed minn tal-aħħar li jagħti xhieda ta' viżjoni xjentifika li eventwalment saret passe. Kien hemm elementi oħra bħal dawn li forsi ħażduk jew affaxxinawk fir-rakkont? Fimni għandu ħafna rakkonti sbieħ ta' pereżempju waħda mill-rakkonti li huwa interessanti li ma taraħ imkien huwa fejn jgħid li pereżempju kienu ġew Indjani mill-Indja u kien ġabhom il-Balliju Saint-Tropez u tajt qasqat ma smajnihom kien di. U fil-fatt kemm hemm ritratt sabiħ ukoll hawnhekk. Għax dak imbagħad kont lucky għax kien hemm żewġ watercolors li sibthom il-British Library ta' Henry Tresham u wkoll ma nafx x'kienet jagħmel hawn Malta Ingliż dak fej irritrattom, ġifieri huwa vera mhux qed jivvinta. U jgħid li huma għalkemm jgħidulhom barbari, ma barbari anke l-kelma barbari dak iż-żmien mhuwiex bħalma nafu għallum għax int salvaġġ, il-barbaru dak li ma kienx ikun
Ewropew kien ikun barbaru, tifhem, ġifieri hemm differenza, mhux ma tistax taqbad il-kelma u toħodha letteralment. Barbaru anki il-Rumani kien jgħidu min mhux kienx Roman kien barbaru, ġifieri mhux magħna dak is-sens. U kien jgħidu wkoll li pereżempju kien iħossu ħafna Bart u tnejn minnhom mietu bil-Bart. Hija daqsxejn forsi eżaġerata ma nafx, però ġifieri. Per eżempju, rakkont ieħor interessanti li ma ssibux ukoll huwa jiddeskrivi l-kukkanja fil-karnival. Id-deskrizzjoni hija preċiża ħafna. Ġifieri hemmhekk jurik li l-awtur ma qabadx juvvinta, ġifieri kien hawn u kien quite precise fil-rakkont tiegħu. U jgħid li jirrakkonta wkoll sibt watercolor ta' Satarjano, il-Krakenwell, Ingilterra, u tara l-watercolor u tara l-rakkont, isu minn pinġa ara l-rakkont ta' da. Ġifieri għandu ħafna siltiet li huma interessanti. Sintendi u jidur fuq kollox, ġifieri jitkellem fuq l-agrikoltura, jiddeskrivi l-belt, jiddeskrivi il-Rabat, San Pawl, il-Grotta. Ġifieri kien quite a good observer, ġifieri ma kienx u sintendi għamel homework ukoll. Dawn huma mhux il- Iva, dawn huma dawn qed tara lilhom lill-Indjani qed jaħdmu l-qoton u qegħdin u da qed jgħid li kienu wara l-isola, wara l-isla. Infatti ġibt mappa ta' dak fejn hemm miktub wara l-isla u hawnhekk qegħdin fuq il-blat jgawdu naqra xemx. Issa dak li għad li inti because the air is pungent whatever, ma ninsewx ħaġa illi hawn Malta min jiġi kien Malta speċjalment ikun hemm ħafna xemx u dak il-bjudija ta' ġebel ta' mik, jiġifieri tweġġa' għajnejk. Għalhekk hu qed jgħid li min kien speċjalment kien ikollu xi ferita f'rasu dak l-arja il-dawl kien iweġġaw. Ġifieri però naħseb iżjed kienet jgħid hekk, ġifieri x-xemx illi tweġġak milli għax l-arja mnissa, anzi bħala sptar kien wieħed mill-aqwa sptarijiet li kellu l-Ewropa u kienu jiftaħru bih ħafna. Anke l-fatt li kull pazjent kellu sodda, dik xi ħaġa li ma kontx tara. Dak għax il-Kavalieri kienu kif għattint stess fil-bidu ospedalieri. Ġifieri dak kien l-ewwel mandat tagħhom u dejjem kellhom sptarijiet kull fejn kienu sptarijiet tal-aqwa kwalità ġifieri. U kien anke l-Grammatikku stess iservi kif. Ekku, rajni hawnhekk ukoll. L-istorja tal-manuskritt innifsu dik li tissejjaħ provenance hija interessanti immens anke minħabba il-karattri li jidhru f'din l-istorja. Eżempju Alexander Filipovich Smerdin, figura rinomata tal-Illuminizmu Russu, pubblikatur u sit ta' ħanut tal-kodba f'St. Petersburg li kien sar popolari ħafna mal-kittieba u kien iċ-ċentru ta' xena letterarja attiva ħafna. Forsi tirrakkuntalna ftit fil-qosor l-esperjenza tiegħek ta' kif din il-kopja tal-ktieb spiċċat f'idejk. Tina ta' ħaġa jiena inġemma l-kodba u nġemma anke l-mapep. Però fejn nista' jekk jinkun nista' ġifieri finanzjarjament, nippreferi nixtri l-ktieb mal-mappa mhux li nixtri l-mappa għaliha. Sintendi mhux dejjem tistax il-kodba ħafna drabi jkunu għalin ħafna. Issa meta ġejt għal dal-ktieb Russu, jiena provajt niktbilhom il-Russja u l-antiquarians u bl-Ingliż u ħadd ma rispondili. U meta ntqajt ma' Elena, Jasniskajja, meta jiena kont naħdem bigi qabel ma rtirajt, u kienet taħdem fejn l l-Esplora. U sirna ħbieb għax ridet informazzjoni fuq. Elena biex niċċaraw hija it-traduttriċi. It-traduttriċi ridet jkollha informazzjoni fuq bigi u ma kull ma kelli tajtula u sirna ħbieb. Allora, kont għattra tiktibli forsi s-sibli kopja. Insomma, wara ħafna xhur, ħarġet il-kopja u xtrajta. U bat meta rċevejnija, għattanax ma nitraduċuwix. Fil-fatt kella daqsxejn diffikultà fit-traduzzjoni, għax huwa Russu antik.
L-lum il-ġurnata il-Russu xej differenti mill-li il-Russu li s-sib fil-ktieb. Tantu vera li ħafna drabi ġi li kienem xi kliem ma setax taqbad tarf tagħhom, kellha tmur għal xi dizzjonarju Bulgaru, għax il-Bulgaru r-Russu li hemm fil-Bulgaru baqa' antik speċi ma żviluppax biex tkun taf l-istorja. U bdejna nitranslate jaw, mbagħad jiena nagħmel l-editing biex nispjega x'inhuma l-affarijiet. Issa semmejt l-Smerdin. Smerdin huwa personaġġ interessanti, dak ktieb kien proprjetà tiegħu. U da probabbli tawlu l-awtur stess lil da Smerdin għaliex tawlu. Smerdin kien sadant nitkellmu 1800, kien wieħed minn tal-bidunet illi beda jagħti r-rights l-awturi, jħallasom tal-rights. U kien ukoll kellu l-kollezzjoni ta' kodba tiegħu, kien ukoll lending library. Infatti fil-ktieb fuq quddiem għandek ir-rati ta' kemm biex inti tissellef ktieb. Dawn kienu affarijiet illi kienu joħolmuhom. Ġifieri huwa kontribwixxa ħafna lill-letteratura u lill-awturi li kienu jikbu l-kodba. Ġifieri huwa l-fatt li dana kien ta' dal-personaġġ hija dan. Fil-fatt kif jiġri dejjem da spiċċa mimli dejn u povru, ġifieri spiċċa bla solt, insomma, miskin. Kif jiġri dejjem ta' fil-ħajja. Interessanti wkoll illi Krajewski li kiteb il-ktieb ikkumpanja l-Skavronski li dal-ambasċatur u di storja ħelwa ta' min jgħidha. Dak kien iħobb ħafna l-Italja u l-bel-kanto Taljan. U waħda mill-quirks li kellu kienet illi kien iħobb l-servitu mhux jagħmilhom l-ordnijiet bil-dan, kien jikantaħħilhom. U kien jippretendi li l-servitu jkantawlu lura. Dan, ġifieri kellu dal. U kellu mara sabiħa ħafna. U dana, insomma, kien xipli wara xi sentej li ġi Malta miet. U l-armla mbagħad iżżewġet l-ambaxxatur tal-ordni ġo Russja li dak iż-żmien kien Litta. U dan eża mill-dan u żżewweġ lilha. Ġifieri hemm ħafna interessanti affarijiet interessanti. Issa diġà semmejna ftit fuq din semmejna xi ftit. X'ispirak taħdem fuq dan il-ktieb? Ħana, il-raġuni hija illi dik kienet okkażjoni l-ożda ħaġa il-ktieb għalkemm ħareġ issa huwa ddatat 2017 għax ma lħaqniex għal ftit. Imma l-idea kienet inlaħquh għal 50 anniversarju meta Malta u Russja bdiet id-diplomatic relations ġifri għal 50 sena. U l-rrit li jkun hemm xi ħaġa kommemorattiva għal dan il-biċċa xogħol. Ma lħaqniex insomma dan, imma ġifri xorta it-tieni kif għadlek il-kurzità għax dan awrajt għandi l-ktieb issa jiena fil-kollezzjoni tiegħi ma nafx fih, dik hija xi ħaġa li toqtonni insomma. U għad żgur li ħajkun hemm. Fil-fatt meta ġejna biex nintroduċi ħsibna ħafna affarijiet ġodda, pereżempju waħda minnhom jgħid il-Grammastru li kellu il-dak tiegħu, il-gwardja tiegħu kienet gwardja Svizzera. Din qatt ma smajni, qatt ma rajtam kien. Issa jista' jkun li jgħid li huwa gwardja Svizzera biex ikun bħall-Papa, taf int il-Papa għandu l-gwardja Svizzera, mela anki jiena Grammastru għandi l-gwardja Svizzera. Jgħidu huwa nusbieħ u ġib ritratt anki tal-uniformi u jiddiskrivi għall-uniformi Krajewski ġifieri. U x'ismu wkoll waħda mill-affarijiet hemm ukoll hemm ukoll it-tieni parti huwa fuq l-ordni. U hemmhekk jinniżel il-regolamenti biex inti tidħol bħala ngħid mal-ordni. Issa din ma realizzajtix meta għamilta. Il-regolamenti tal-ordni hemm ħafna edizzjonijiet dejjem ħarġu dan.
Però mid-dera huma l-unika darba issa li qegħdin bl-Ingliż, l-unika regolamenti tal-ordni hemm bl-Ingliż ippubblikat. So kif ġiet, jekk bniedem xi ħadd ikun irid jara daqsxejn x'kienu ir-regolamenti biex tidħol fl-ordni, dal-ktieb inti tista' tidħol kollu indexed u dan u tista' tara x'kienu r-regolamenti anke tal-ordni. Ġifieri serva ħafna użi biex ngħidlek. Ġifieri sija bħala rakkont sabiħ u sija bħala ktieb ta' riċerka wkoll. Nixtieq nżid bħala l-aħħar punt ukoll biex għalija importanti, il-National Book Council tani funding għall-ktieb li hija xi ħaġa li ħadd peħir biha u li turi l-apprezzament li kien hemm biex dan it-traduzzjoni jsir ukoll. Tajb ħafna mela wasalna fit-tmiem l-intervista, grazzi ħafna tal-li ġejt. Nirringrazzjak tal-istidin. Grazzi. Mela, wasalna fit-tmiem programm ieħor Wiċċ imb Wiċċ, aħna narakom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor.